Bonjour à tous, Mamakiri Morse du Cameroun, des États-Unis, de la France, de l'Europe, partout. Aujourd'hui, nous avons un bel parrain de la toute première édition de notre Monsieur Élégance Léquier 2017. Je vais présenter, je vais l'air imor betelona Tara Noambama Jacques, en moyenne. Je vais vous le 30 secondes. Habita comme présentation, oui. Mình nó ba mà giác mình ngoài là ông còn ngâm mình mà này này anh ho cho cô ba ông thì tung gol mà cho qua đây tôi nó sư mình được một ai chứ đã bia cho qua làm boy bia mình used to na American mình mua ở trang mung mầm mà chứ sa mình cũng chạm. Ok. Donc, il me long wa munu ete jenu se tombe bien na unyamoro unga yana ya domni bot kanis unga yana botar bebia douti yan bon ne bi menete keso tabi taton eta meti comme dit na monsieur élégance tu meni une élégance encore iton Élégance encore iton men vovo bi boa aswina metim zaina wana élégance in itimoria achaya zamanga kumu nge zama te ko bia bi di minte do zama te ko mbore yo va ne yo ayo te terusu u yenga no mora ne e banga mora ne ya banga mora ben te nge yo mo ya kik nyamuro yo mo ya nyamuro bi yenu no mpuna amia boy elegance idi bavana metem kwalo te por bi jamna e mora yo atinya ba mutumi ni men pe himana tinya ba annual élégance itu comme na tout ba mot anabi ne yang borba te ba bot lo zama nga ko me bi do mo luma ete comme na bi manye ete comme ne yang va mo robo élégant do élégance aswa mo ine ba mena e ban zama nga ko mo itimore on o se samore ya on yon te pan mo po borba nga ko mo borba nga tamno. Donc, les belles entreprises fils et filles de la Lekina. Uti yan bendom na biva na bene élégant. Bendom ne benya bor betu ne betu yan ne betu til. Bene élégant. On ne tong ne élégant si ne ikrup ni. Élégance élégance ya te boane mo po bor bene. Toi élégance yo en vai te comme na ini min ko de su yon ti yan mora mang ma yan mo ja o ja. Veda élégance mo ne dama moite. Eti yene ite ya bor bete teritere yon bete son non kwaro elega ne bo kwaro va kwaro to so moranu uti bo kahanye banga mori mani ya hanu ngu ne na dunya go moru babu be bonu voisine manu se bo élégance ite bolna o pa ha bot bo kwaro je na utinya mot dam te do biti yene yon to pa bot min kwal bitun til min til ni biti la a Facebook va mito comme na ejam tomoro no veto no ave ejam na une bangamot une élégant. Donc dans mes termes dire na mais ou col vêtement comme na mo na pulasi be belle élégance be belle galanterie. Donc parce que tu col va au carbier bangamot au caron col te pamanu. I jong ne belle groupe na e belle ne jong tare tiena te jeri uti yena te nyamori tiena te jeri atilgi alerge pe bi neni mena na miss u yena chale tunzi jong e vora te bi ler bo por be vo e yen ke kana te til u yena ko yena liktara nya ga bestil we le liktara komba manji do de mento an za nya an musmo ga bi ton men do de morani you te yena élégance galanterie encore litonia we pour lo mete ba ete ya Galanterie ne na ete yena yon galanterie te bolna o kwam na bin ngono nyom pam bin be yeno be dinwo amis amona e moaro to boîte una suina bin bo be yeno very moar ma mate yena ma mo na ma boni tiene ya te boîte una suina ya te kisa
yo ate ki sa mi ke na dim fubni wo mo to ma yana chama men mo ma men banki yo ti yen ma ti yen kwala chima chinga bo so sore bi din tina ya ti isi va suina bingo yen ma veda bor ba pa be yen ma chona e min ga nga ba sarti ga ko yo ti yen ma matia e mon te ma bin sama ga fuma e zen mo so sama ga furman ina kom na élégance yaba e galanterie bi bam na chama vara lo meteno lo me ba bo apri no mo kareva e galanterie ite dambol na o ko wani bor ba wa asuya bor bette bi yenwo to te ba mot wona madal to bi je o bo ba galan veda élégance inena élégance ite bolna o enena zamanga kumona zamanga kumu tie banga mot balpe me fula ite bolno gbe me fula non kwal ne te non na non kwal te o dim funi se no to non kwal o tai bor ba bo ya bor ba be jem no tin ya ba banga mora ka chapo do ibo por bi te pour a Facebook bo te ler na bi no bo elegant bi no bo galant veda mo la ti ye na bo sa matum bi te ye na mvue mi kwal e cha bi to kwal mo me te kwam ne bi jem na élégance boya galanterie ben lo me ba vede mol bito kwala su élégance bito dan kwala su na e lom bito ya cha bito ya na mis e mol bi ha te yen mi bi bes en de bo kwam vana o man ya re ban ndom no vo sumu voro ko zina e ban no wa ambu nguli no wa e ban am ban veda les temps là lo mate se yo la les bo na en ga ba ya e moratin ya ba e ban mo ta ni te we tangan ta taiwo asu ba candidat mate yen bete so e bel ndom ni bot e bel benya boro e bel kanis unga yen benga zeso uti yana de me comparer fois morne per tar Jean lo no mo ngem nya morne wo men de me no pore ta me vu voir ndom ni bot ne maselang no ange ke be kran chama uti yana damete ne fois comme ene bene ene botal ene kwamban mesmat mane ligi monti ngene nunga wan mama tije mane da bit lo na challenge gumasle no aso tebo subiye tebo de tepun ma tepun ene kwamban min ba bo no bi ba bo no bo te bi kwa yen ene bangamo ne ve bangamo tunga jombe ya et tona matije na bondom no ba bel mi mar luma bi boya bor bi ga ba mi mara bi nga swen ya ako ya mi mara mi na mora ne mama ma tik kan zel ke kis yo ha we ke tel me mon dom na zel ye yen di to was nguk to mi me karbon vena o ma kwa kwani vera ma ne ba dom ni de na ma to wa man je kis do pa ma ti sim son ke kis yo ma to kwa ma te pam ke va na ma anu yo ma tel mo po bor ben u yen ngam fuk no moro di wa amis yon ti yen mfuk no moro di wa amis donc e bon la te man to nga jomba ya to mi var mi mo ya wosu ngene no ne bon yi wo ma we na nyugi ga ya ke pa mu ke bon de na la no donc bi ngati voter e ti ke bay vote ni etetil na e betal ve e bang eti yana bo poro e yan ga pena ilombor bete tila group ikan bete non kolo ti jena tali lom de la se be critère be pour te vivre mate tamna ngene votant la lo mate sa suya biti yan bo poro do la ti yana la ti jama bore man mutumam no veda eti yan mutumam ni am non mon kolo ngene ne yo mam ti preda mam ti til imam ti da mam ti til yo tu til na ship yon te tina ship na to na o te tama ngene na mama tida mama titi o vono book for opera no wo esene dama se te pra abo poste bia morosa yal na do dama te ngote heje na beton la mama na o tinya mot o ba me mama tum wa ye ne yal ne lo me mi til me abo betiti o yal na no o se sa o lo asu bo ba bo ya le je me mana me no mon kwalo to no me te to ne e pour Colombia anana o tinya ndomni ni to ya fo o que non ko va me ir na me o buna tabita va me la baga o ne me bekat ngas yen
botar be bin be nganing wo men nganing du ti yen ndom ni bori te zening bi men nga ke wo bon nga vingzan pe pambama ambama sa dwe don na drampe tombi am lobga wev na ndom ni bori ti nya ba misni be men be jam kam na eche abo ba yon na mete wum e be barle bin ga me lobga me put ndom ni bori ti nya am mis na ba nya an cham e an namite ngwan ya matka na da mate na da men ngwan ene da men ngwan na mam ga bang ze mi mu sang ni yo mam te ka pa bon dom ne bon na tan ne mu bang mam mu la ngo yen bit me song ngo yen bot vere no eta tina anga wala me apugi bon dom ne mo mate wa men tim bien ga ba wa men tim ngo ngo isi bien ga bena obama itu ne yen mi ngal ki bi yen bi ne to ton la woman o targa asio kan ga pamado debe ne mo bon dom ne mo mate boîte bien ga bena mati mon dom ni yo mama ga ba fu mo mati subo dra ba ma ngo yen lom di pete bombo bon dom ni mati mi bolna nga mi ni chen mutum chen ngan mutum ni bo mi fom ni yo fom no am mission no fom na mis fom ni yo to pa ma za ibot yo mi ni na on dinya o dindom ni mot o tourne mi nga a garoutier on ga ke pour ni mo zut tout ni ba mot ya bi jam no tinya mo te bon dom na mati mi ka na chen ngan mutum i bibi ne bon ya boro yo de ton la men moite au stade se bon venant au quoi min vous morno na yo mama te dal koreama iti sune ma iti ni na mama ban ma do bon domni moro boari i kan ji te sune wo o boko boari je ya te sune wo o tal yo te dal je ya inene o toare bo couleur i ba ya na but su puta pone ko bi moro na we kom ne yo lori ma po bor nga ka na uti jamwat on elegant ngo enena wati wamenti zelt kan na yan mo luma moro sianti jena nazel e bo ngan fubni amis en na on kwala impine na jem na e mora teru su ato volo do kwala wo bo ngan to fubni furga pe galanterie binga furga galanterie e binga asuina mi manite yan mo te no min wata no exam gane bene ko fure binga mate yan mo krita mo po avana adia akasin ntomo pano waotia ado Engvon galanterie, élégance, galanterie. Yo aïe, ni me jompam, ne me gagne ni tiens à mon mavadia, à pou, boboro di moko. Nal wobi ti na, i moi pamio ane élégant. Se venant autour du woman en biragnolis, vera, ou ma pendomini, ou yana moussona, ou eko non poro, suina papa no ya poro, mama poro, a bote be to ma suina en domini, ngo ha calma yo alloro. Abun chorni nganga buitara no ambama unong bia mundu voma labagama et kan tangane ke mane mo pronostic wa zamenuti yenna ne bi ko représenter ou bel dom ou lekiano tombi zane monsieur leki élégance pronostic go ou tienza ou bien wati na webika mati je na masebo kwa suna wo ma no bo poro kan ma ler bo poro s ma no bo ka na ne ma asungo poro wa me do mo para na se bo no ya para ba ma wasro wa ta ba veda mati je na me tordui mati je ban vena le ton la da sumete la we lo se bo ba teti do le yana le ton la bo poro s Vous tiens à tel jamo moro. Tu viens vaya à tel jamo moro. Et voilà, c'est dit. Au cola ya. Candidat ou non, les ONT comme toi, Etienne un candidat. Donc voilà les candidats. Mini l'homme que pour m'engagner, me recevoir pour mina concours et te bourbe lance officiellement et soignant. Pour bête n'a pas te bourbe poster. Et bah m'engager n'a pas te sort monsieur élégant c'est wodjan. L'homme pour inbox et yendo. Tarano ne parent ni menati bien annoncé gagnant me besoin me mous me te soma abuncho ni tout le monde le concours est ouvert abondan